अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपकी होस्ट अनीशा और आप देख रहे हैं UNN और हमारा प्रोग्राम हम और आवाम। और आज का जो टॉपिक है वो ख़ास इसलिए भी है कि जब कहा जाता है कि जो चाइल्ड लेबर है, आप बच्चों से अगर काम करवाते हैं। सबसे पहले तो मैं एक बात, जो मेरा प्रोग्राम अगर आपने देखा हो तो हमने इसी टॉपिक पे एक प्रोग्राम किया था कि बच्चों से जब आप काम करवाते हैं, सबसे पहले तो उनके माँ बाप आया वो क्यों बच्चों से काम करवाते हैं। और फिर जहाँ मैंने जब उस शो पे भी ये बात की थी कि अक्सर आप मैकेनिक की शॉप्स पे जाएं, अक्सर आप इस तरह के चाय के होटल पे जाएं, अक्सर आप जो बड़े बड़े एलीट क्लास के जो लोग हैं उनके घरों में जाएं तो आपको छोटे छोटे बच्चे, कम उम्र के बच्चे वहाँ काम करते हुए नजर आएंगे। वो टॉपिक था और उसी टॉपिक को आज इसके साथ अगर कनेक्ट करें तो एक बहुत बड़ा हादसा जो शदीद तकलीफ का बायस मेरे हाल से हर एक इंसान जिसका ज़मीर जिंदा है उसके लिए, बच्ची रिजवाना जिसका केस आजकल आप बड़ा सोशल मीडिया पे भी देख रहे होंगे, और मेरे हाल से उसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए उस बच्ची की फुटेजेस, वो तस्वीरें देखने के लिए, क्योंकि उस बच्ची को 14 इंजरीज हुई हुई है और कोई भी उसे इस तरह देख नहीं पा रहा। और बच्ची इतनी कम उम्र बच्ची, और उसको वो किस घर में थी, कहाँ वो काम कर रही थी और उनको रखने वाला कौन था वो भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। सिविल जज की अहलिया जो है, आसिम की जो अहलिया थी सोमिया आसिम, उनके तशद्दुद से है उस बच्ची को इतनी चोटें भी लगी, इतनी अजियत और तकलीफ के साथ वो वक्त गुजार रही है। और अच्छा जी, रिजवाना की जो वालदा है उनका कहना है कि हमें कोई पैसे नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए। आज कोर्ट में क्या हुआ जी, उन्होंने सौम्या आसिम की जानिब से, एक उनके वकील की जानिब से दरख्वास्त ज़मानत जो जमा करवाई गई थी वो खारिज हो गई और उसके बाद जो है उनकी गिरफ्तारी हो गई है। अब इसी टॉपिक पे आगे लेके चलेंगे हम प्रोग्राम को। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे तज्ज़ियाकार अनवर खुर्शीद साहब, उनको मैं वेलकम करती हूँ अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। अनवर खुर्शीद साहब, सबसे पहली तो चीज़ ये है कि ये क्राइम है, आप बच्चों को इस तरह से काम पे रख नहीं सकते। 11 साल की बच्ची जो, उससे आपने, एक तो सबसे पहले वो जज की वाइफ है, जज के घर में वो बच्ची काम कर रही थी, उसके ऊपर इतना ज़्यादा तशद्दुद कि मैं, आप यकीन करें, आपने भी वो बच्ची की फुटेजेस देखी होंगी और मेरे हाल से आप देख नहीं पा रहे होंगे क्योंकि इतनी अजियत हो रही है उस बच्ची को देख के कि वो कितना दर्द और कितनी तकलीफ सह रही होगी, और उससे किस तरह और किन किन चीज़ों से मारा गया है, उसके ऊपर पता नहीं तेजाब डाला गया, उसको किस तरह से जलाया गया, उसकी पसलियां टूटी हुई हैं, 14 इंजरीज हुई हैं। ये बहुत ज़्यादा, मैं कहती हूँ एक मासूम 11 साल की बच्ची के साथ ये इतनी ज्यादती, मेरे हाल से ये जंगल का भी कहीं कानून हो और जहाँ जानवर भी हों तो मेरे हाल से वो भी इतना बुरा सलूक नहीं करेंगे। क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो अभी हम बात करने जा रहे हैं इसमें बहुत सारी चीजें शामिल हैं। ये रिजवाना जो 11 साल की बच्ची है, ये एक 11 साल की बच्ची नहीं है, मगर इसको सामने रख के हमारे पूरे माशरे की अक्कासी होती है, जिसमें मुख्तलिफ चीजें आती है। एक आ गया आपका चाइल्ड लेबर आ गया, एक आपका आ गया हमारे माशरे के अंदर शऊर कितना है, तालीम के साथ शऊर आ रहा है या नहीं आ रहा। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि फिर चाइल्ड लेबर क्यों होती है, उसकी वजह क्या है, बेसिक उसकी काजेज क्या हैं। तो ये और इसके अलावा भी और बहुत सारी चीजें आती हैं। तो हम सबसे पहले इस बात पे बात करते हैं कि चाइल्ड लेबर जो है कि ये इस पे जो हुकूमत की तरफ से एक ऑर्डिनेंस या वो चीज आई हुई है कि जो नाबालिग बच्चा होगा, 18 साल से कम को नाबालिग कहते हैं हमारी हुकूमत के कानून में। 18 साल से कम उसका जो होगा, कोई भी किसी किस्म की कोई हैसियत नहीं होती, वो बच्चों की कैटेगरी में आएगा, नाबालिग की कैटेगरी में आएगा। और 18 साल के बाद उसका जो CNSE बनेगा, आजकल कोई CNSE 18 साल से कम भी बन जाते हैं, कोई पता नहीं क्यों बनाते हैं, इसका मुझे नहीं पता है, पर मैंने देखा 16 साल 17 साल के बच्चों का भी शनाख्ती कार्ड बन जाता है, मगर उनकी एज, डेट ऑफ बर्थ वही लिखी होती है जो होती है 16 या 17 साल बनते हैं। तो 18 साल का बच्चा, पहले 21 साल का शख्स होता था जो जिसको वोट कास्ट करनी होती थी, वो भी इन्होंने कम करके 18 साल कर दिया। चलो ठीक है। आप किसी भी सरकारी ऑफिस में किसी भी जगह पे आपने नौकरी करनी है तो उसकी जो एज लिमिट होती है मिनिमम 18 साल होती है। आप 18 साल के जिस दिन हुए उस दिन के बाद एलिजिबल हो जाते हैं एक काम करने की, अर्निंग के लिए।
اپنی ارننگ اپنے لیے کرنی ہے یا اپنے ماں باپ کے لیے بہن بھائیوں کے لیے کرنی ہے, اگر شادی ہوگی ہے بیوی کے لیے کرنی ہے, مگر اس کے لیے آپ کی منیمم ایج جو ہے وہ 18 سال ہونی چاہیے. اسی طرح گورنمنٹ نے یہ قانون پاس کیا ہوا ہے کہ جو پرائیویٹ شعبے ہیں, نجی, گورنمنٹ کے علاوہ جو بھی جہاں بھی کام کرتا ہے, اگر کسی فیکٹری میں کام کرتا ہے, کسی کارخانے میں کام کرتا ہے, کسی گھر میں کام کرتا ہے, کسی آفس میں کام کرتا ہے, دنیا جہان کے پرائیویٹ آفیسز بھی ہیں, کوئی بھی کسی جگہ پہ بھی, وہ بھی اس کے لیے بھی جو قانون ہے وہ 18 سال سے کم کرنی ہے. جو بھی ہوگا اس کا شناختی کارڈ ہوگا 18 سال والا اور وہ اس قابل ہوگا. باقی اس کے بعد اگلی جو بھی چیزیں آپ نے ساتھ رکھنی ہیں, اس کو وہ کام آتا ہے نہیں آتا ہے, وہ پڑھا لکھا کتنا ہے, کتنی تعلیم ہونی چاہیے, وہ ساری چیزیں بات کی. سب سے پہلے اس کی منیمم ایج جو ہے وہ چائلڈ لیبر سے باہر نکل کے 18 سال ہونی چاہیے. پہلی بات تو یہ ہوگی. اب دوسری بات یہ ہوگی کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ 18 سال سے کم عمر کے لڑکیاں اور لڑکے جو کام کرتے ہیں وہ مختلف جگہوں پہ کام کرتے ہیں, جیسے آپ مستری میکینک کے پاس جاتے ہیں جن کی تعلیم بے شک زیادہ بھی ہوتی ہے, بے شک وہ ان پڑھ بھی ہوتے ہیں, دونوں قسم کے مستری میکینک ہوتے ہیں. اور جو لوہار کے پاس, کارخانے لکڑی والے کے پاس, یا کسی کے پاس بھی کسی دکان کے اوپر, وہاں پہ یہ بچے کام کرتے ہیں. وہاں پہ جب یہ بچے یا بچی 18 سال سے کم والی کام کرتی ہے تو وہاں پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یار یہ تو ہے ہی مکینک ہے, اس نے لگایا ہوا ہے, چھوٹے کو کام دیا ہوا ہے, مستری بنایا ہوا ہے, یا یہ تو ہے ہی لوہار. یہ چیز کہی جاتی کہ ایک ہنر سیکھ رہا ہے بچہ, ماں باپ نے اس لیے چھوڑا کہ ایک ہنر سیکھ رہا ہے. جی بالکل, ہنر سیکھ رہا ہے, اور پھر کل کو بڑا ہوگا تو پھر کمائے گا وغیرہ وغیرہ. جی وہ بھی بات ہوگی. مگر جب ہم اوپر ایلیٹ سے مراد پیسے والے کی بات میں ابھی بعد میں کروں گا. پیسے والے کو چھوڑنا, پیسوں والوں میں بھی ان پڑھ بھی ہوتے ہیں, جاہل قسم کے بھی ہوتے ہیں, جن کے پاس پیسہ ہوتا ہے مگر شعور اور تعلیم نہیں ہوتی. اب میں بات کر رہا ہوں اس ایلیٹ کی بات کر رہا ہوں جس ایلیٹ کے پاس پیسہ بھی ہے, سرکاری طور پہ بھی ہے, اپنا ذاتی بھی ہے, شعور بھی ہے, تعلیم بھی ہے, اور وہ والے لوگ جنہوں نے اس پورے ملک کی باغ دوڑ سنبھالنی ہے, جن نے اس ملک کے اندر بڑے بڑے فیصلے کرنے ہیں. ایک ایسا شخص مجھے بڑا افسوس ہوتا کہتے ہوئے, جس نے ایک سلیکٹڈ وزیر اعظم کو پھانسی پہ چڑھانا ہے, جس نے ایک سلیکٹڈ وزیر اعظم کو نااہل کر کے ملک سے بدر کرنا ہے, جس نے ایک سلیکٹڈ وزیر اعظم کو توشخانہ میں ڈالنا ہے, جیل میں ڈالنا ہے. میں پیچھے تک جہاں تک چلا جاؤں 1947 تک, وہ والی کلاس جس کو ہم کہتے ہیں عدلیہ. عدلیہ جو ہے, عدلیہ کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں, اور ہر جج نہیں بنتا. جن کے پاس شعور ہوتا ہے, عقل ہوتی ہے, دماغ ہوتا ہے, تعلیم ہوتی ہے, سب کچھ ہوتا ہے, وہی شخص جج بنتا ہے. میرے آپ جیسے ہم جی ہمارے پاس اتنا نالج تو شخص جی آپ کی آواز میں کچھ تھوڑا بہت میرے حال سے سگنل پرابلم کچھ ہو رہے ہیں, مجھے آپ کی آواز صحیح نہیں آ رہی. آپ کو میری آواز آ رہی ہے انور خورشید صاحب؟ اچھا جی, کچھ ایسی وجوہات کی وجہ سے لائن جو ہے وہ ڈسکنیکٹ ہو چکی ہے, تو اب ہم بریک کی جانب جائیں گے اور بریک سے واپس آؤں گی تو یہیں سے سلسلہ ہم پھر جوڑیں گے. لیتے ہیں ایک بریک, ملتے ہیں بریک کے بعد.